Hello everyone, good afternoon. Na-surprise ko karong adlaw while working in our farm, naatay mga visitors ngaming abot. Yes. Sila maoy nagkuan aning lifestyles, live better every day. Lifestyles Philippines Better Together Kit Intra. Nutria Plus, Cardio Life, Fibri Life, and Introduce. So mo ni sila si Ma'am from Cebu City. Kauban nato si Honorable Ruth Yoring, ang barangay captain sa Dagsa, Sugod Sardin Leyte. So from Cebu ni sila, minganhi gud sila nato karon to introduce aning products sa Intra. Napud sila life insurance nga 2,000 pesos ang policy per annum. 2,000 membership niya na may 1 million accident insurance kay panglawas man ang gipos niya na ay 100,000 hospital reimbursement BPI bank accredited ta na niya 20% discounted na ta sa tanang product. Yes or yes. So katong interesado nga mo ani kay nindot kun ni kaadyo nga product nila. So mo ari rata ni Honorable Ruth Yoring diri sa si Jamaoy kuan sa diri sa Sugod distributor. Sa farm, Arlinduta. Oh, data sa farm, Victoria's Farm. Coconut production and agri-farm products. Yes. Napakay anything to say, ma'am? Thank you sa pag-ari sa imong payag kating Minduta. No? Stress reliever kung naata diri sa nature, no? Salamat ma'am, nindot tigil. Organic tanan, no? Organic tanan diri fruits, veggies, grabe. Kung gutom ka, umaritag ko Katugihan ni ma'am, no? Maestra pero nag-uma. Hindi mo ma-challenge ana. So ingana njud na. Nadutay kuan. Sa passion. Okay. So don't forget, Introduce Lifestyles Philippines Better Together. Nada ilang together nga, Better Together kit, herbal.